तमरो प्ले स्क्रीन शो करूछि त ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହେଲା तेरे संवाद सूक्त पिले विश्वामित्र नदी संवाद आमे जो पिले तीनटा संवाद सूक्त हमर कोन चारिटा ही संवाद सूक्त थिला प्रथम पिले थिला हम मानकर कोन थिला को संवाद सूक्त ପୁରରବ ଉର୍ବଶୀ पूर्व ସମ୍ବାଦ। उर्वशी ना नहीं 10 केते 95 ଆଜ୍ଞା तापरे सरमा पानी ना सॉरी यमयमी यमयमी पिले केते थिला 10 10 10 10 हैला तापरे पिले सरमा पानी 10 को केते 100 108 108 आ बाकी एटा हला जो पिले विश्वामित्र नदी संवाद ये हला पिले 3 33 तो ए टाइप रो मन रखियो पिले काहे ना परीक्षा रे एथरु बहुत सारा प्रश्न आसी थाए पिले हैला आ एमित्रे मध्ये जो तृतीय मंडल पिले अछि ऋग्वेदर तो ये संपूर्ण ऋग्वेदर तृतीय मंडल रे पिले जेते सारा भी सूक्त सबु जाक सूत्र ऋषि हेले पिले विश्वामित्र ठीक अछि तो हे जो पिले तो लेथरे पिले ऋग्वेदर तृतीय मंडल 33 नंबर पिले सूक्त आउ एथरे टोटल मंत्र अछि पिले 13 टी पिले मंत्र अछि तो ऋषि हेले पिले विश्वामित्र आउ एथरे पिले दी जण नदी पिले अछंती तो गोटे नदीर नाम पिले विपाट आउ गोटे नदीर नाम हला पिले सुतुद्री हैला तो एई मानक भितरे ही संवाद हेछि तो छंद पिले त्रिष्टु अनुष्टुप छंद भी पिले कोठी कोठी अछि आउ स्वर पिले पंचम स्वर हैला ताहले एथरे एमिति हेछि कि विश्वामित्र पिले जाउछंती देला नदी पार होबा पई चाहुचंती तो सेते पई से विपाट आउ सुतुद्री एई दुईटी नदी सहित पिले तांकर संवाद हेछि हैला आ जहा को कि पिले विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त नारे पिले ताहा पिले परिचित ठीक अछि ताले हम देखिबा कि पिले कोन कोन तांको भितर संवाद हेछि ताले प्रथमे कहउछन पिले कि प्रपर्वताना मुसते उपस्थात अश्वे इव विसिते हासमाने गावे बसुभ्रे मातरारिहाणे विपाट छुतुद्रे पयसा जबेते है ना ताले पिले पर्वता नाम उपस्थात उसति विसिते रासमाने अश्वे इव मातरः रिहाणे शुभ्रे गावः इव विपाट सुतुद्री पयसा प्रजबेते ताले पिले पर्वता नाम उपस्थात माने पर्वता नाम माने पिले गिरि नाम पर्वत मानकर उपस्थ माने पिले उतुसंग उत्संग माने बुझि परथो पिले माने कोळ पिले ताले पर्वत मानकर कोळरु माने पर्वत मानकर शरीररु पिले निर्गत्य बाहरी आउ कोन ना उसति माने पिले कामय माने तो सत्य जेमिति इच्छा प्रकट करिकरी विसिते ह्रास माने अश्वे इव तो जेमिति मंदुरातः विमुक्ते अन्योन्य जबेन स्पर्धमाने अश्वे इव त्वरया गच्छन्त्यो ताले से कहउचंती तुमे दुई जण नदी पर्वत मानक देहरु बाहरी तो किछि गोटे कामना करी तो घोड़ा परिका अति शीघ्र दाउछ को भलिया घोड़ा ना जो घोड़ा माने परस्पर जब जब कहले प्ले स्पीड तो परस्पर बेग सहित स्पर्धा कला भलिया आउ पुणी केमितिका घोड़ा पिले ना मंदुरातः विमुक्ति मंदुरा कहले पिले घोड़ा शाल को मंदुरा बोली कहा जाए घोड़ा शालरू माने मुक्त हेकरी जाउथिबा घोड़ा परिका तो त्वरया गच्छन्त्यो तो बहुत शीघ्र शीघ्र जाउछ आउ पिले कोन ना गावेव शुभ्रे तो यथा दो गावो शोभमानो वर्तते तदवत शोभमाने जेमती दुई जण गाई देखिया पई जेमती अत्यधिक स्वच्छ तो दुईटी गाई भलिया देखा जाउथिबा आउ पिले मातरा रिहाणे मातरौ माने पिले धेनु दुई जण गाई तो रिहाणे माने पिले निज वत्स को जीभरे लेढु माने जो चाटिबा पिले साधारणतः गाई माने कोन करिथान बाछुरी मानु को चाटी थांती तो जेमती लेढुम इच्छन्त्यो इच्छा प्रकाश करिकरी जेमती गाई माने तांको बाछुरी पाखु को जानती तुमे दुई जण भी सेमती शीघ्रम गच्छतः शीघ्र शीघ्र जाउछ तो से भलिया विपाट सुतुद्री तो एई नाम हला माने विपाट और सुतुद्री नामक दुई जण नदी प्रजेबेते हला माने समुद्रम प्रति शीघ्रम गच्छतः तुमे दुई जण समुद्र आड़ को मारी चलीछ हला
ତାହେଲେ ହେ ଦୁଇ ଜଣ ନଦୀ ବିପାଟ ଆଉ ସୁତୁଦ୍ରି ତମେ ସମୁଦ୍ର ଆଡକୁ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଦୌଡି ଚାଲିଛ ଯେମିତି ଦୁଇ ଜଣ ଅଶ୍ଵ ପରସ୍ପରର ବେଗକୁ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା କଲା ଭଳିଆ ଦୌଡନ୍ତି। ଗାଈ ଭଳିଆ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ୍ର ଦେଖାଯାଉଛ। ଆଉ ଯେମିତି ମା ଗାଈ ନିଜର ବାଛୁରୀ ମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଅଛି ଜିଭରେ ଲେଢୁମ ଚାଟିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିକି ଯେମିତି ଶୀଘ୍ର ଯାଇଥାଏ ବାଛୁରୀ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେମିତିକା ସମୁଦ୍ର ଆଡକୁ ମାଡି ଚାଲୁଛ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ କଣ ହେଲା ପିଲେ, କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରେ ଶୀତେ ପ୍ରସବଂ ଭିକ୍ଷ୍ୟମାଣେ ଅଚ୍ଛା ସମୁଦ୍ରಂ ରଥ୍ୟେବ ୟାଥଃ ସମାରାଣେ ଉର୍ମିଭି ପିନ୍ୱମାନେ ଅନ୍ୟାବାମନ୍ୟାମପ୍ୟେତି ଶୁଭ୍ରେ। କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରେ ଶୀତେ ହେଲା, ଇନ୍ଦ୍ରେ ଶୀତେ ପିଲେ ଏଇଟା ଇନ୍ଦ୍ରେ ଶୀତେ ପ୍ରସବଂ ଭିକ୍ଷ୍ୟମାଣେ ସମାରାଣେ ଉର୍ମିଭିଃ ପିନ୍ୱମାନେ ହେଲା ଶୁଭ୍ରେ ସମୁଦ୍ରମ ଅଚ୍ଛ ରଥ୍ୟା ଇବ ୟାଥଃ ଆଉ ବାମ ଅନ୍ୟାମ ଅପି ଏତି। ତାହେଲେ ପିଲେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ନଦୀ, ତ ହେ ଦୁଇ ଜଣ ନଦୀ ଇନ୍ଦ୍ରେ ଶୀତେ ପିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରେ ଶୀତେ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରେଣ ପ୍ରେଷିତେ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେଷିତ ହୋଇ ବା ଇନ୍ଦ୍ର ତୁମକୁ ପ୍ରେଷିତ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ଆଉ ପ୍ରସବଂ ଭିକ୍ଷ୍ୟମାଣେ ତ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅନୁଜ୍ଞାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଠିକ ଅଛି ସମାରାଣେ ପରସ୍ପରମ ସଂଗଚ୍ଛନ୍ତ୍ୟ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶିବାର ଇଚ୍ଛା କରି ଉର୍ମିଭିଃ ପିନ୍ୱମାନେ ଆଉ ତରଙ୍ଗ ଦ୍ଵାରା ପରିସର ପ୍ରଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତର୍ପୟନ୍ତ୍ୟ ପିଲେ ସନ୍ତର୍ପୟନ୍ତ୍ୟ ମାନେ ଖୁସି କରି, କାହିଁକି ନା ତର୍ପଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପିଲେ ଖୁସି କରିବା। ଯୋଉ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ତର୍ପଣ କରାଯାଏ ମାନେ କଣ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଖୁସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାହା କରାଯାଏ ତାକୁ ପିଲେ ତର୍ପଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତାହେଲେ ତରଙ୍ଗ ଦ୍ଵାରା ନିଜର ପରିସର ପ୍ରଦେଶ ତ ନଦୀର ଆଖପାଖ ଏରିଆ ତାକୁ ତୁମେ କଣ କରିଥାଅ ନା ସନ୍ତର୍ପ କରିଥାଅ। ଠିକ ଅଛି, ବାକି ସନ୍ତପ୍ତ କରିବା ହେଲା କଷ୍ଟ ଦବା, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତର୍ପ କରିବା ହେଲା ପିଲେ ଖୁସି ଦବା। ଆଉ ଶୁଭ୍ରେ ତ ଶୋଭମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୋଭମାନ ସମୁଦ୍ରମ ଅଚ୍ଛ ତ ସମୁଦ୍ର ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ରଥ୍ୟା ଇବ ୟାଥଃ ତ ଯେମିତି ଦୁଇ ଜଣ ରଥୀ ନଉ ଲକ୍ଷ୍ୟମ ଦେଶମ ଅଭିଗଚ୍ଛତଃ ଦୁଇ ଜଣ ସାରଥୀ ବା ରଥ ଉପରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯେମିତି ନିଜର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେଭଳିଆ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥାନ, ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥାନ କଣ ନା ସମୁଦ୍ର, ତ ସମୁଦ୍ର ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛ। ଆଉ ବାମ ତ ଯୁବୟଃ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟାମ ଅପ୍ୟେତି ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ କଣ କରୁଛ ବା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଆଡକୁ ବି ଯାଉଛ। ଏକରେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ସମୁଦ୍ର ଆଡକୁ ବି ଯାଉଛ, ତା ସହିତ ପରସ୍ପର ନିଜ ଆଡକୁ ମଧ୍ୟ ମୁହାଁମୁହିଁ ହଉଛ। ତ ଏଇ ଟାଇପର ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଗତି କରୁଛ ହେଲା। ତାପରେ ସେଥିରୁ ପିଲେ କଣ ହେଲା ହେଲା କଣ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ ନା ଅଚ୍ଛା ସିନ୍ଧୁ ମାତୃତମାମୟାସଂ ବିପାସମୁର୍ବିଂ ସୁଭଗାମ ଗନ୍ମ ବତ୍ସମିବ ମାତରା ସମ୍ରିହାଣେ ସମାନମ ಯೋನಿ ମନୁସଞ୍ଚରନ୍ତେ। ତାହେଲେ ପିଲେ ମାତୃତମାମ ସିନ୍ଧୁମ ଅଚ୍ଛ ଅୟାସମ ଉରୁବିମ ଶୁଭଗାମ ବିପାସମ ଅଗନମ ମାତରା ବତ୍ସମ ଇବ ସମ୍ରିହାଣେ ସମାନମ ಯೋನಿମ ଅନୁସଞ୍ଚରନ୍ତି। ଦେଖ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ ହେ ନଦୀ ଦୁଇ ଜଣ ମାତୃତମାମ ପିଲେ ମାତୃତମାମ କହିଲେ ଅତିଶୟେନ ମାତରମ, ତୁମେ ନା ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମା ହିଁ ଅଟ। ତ ସେଭଳିଆ ସିନ୍ଧୁମ ତ ସ୍ରବତୀମ ବହୁଥିବା ସୁତୁଦ୍ରିମ ହେ ସୁତୁଦ୍ରି ତୁମକୁ ଅଚ୍ଛ ଅୟାସମ ଆଭିମୁଖ୍ୟେନ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଅହମ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଭୁବମ ତ ତୁମ ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ଆସି ମୁଁ ତୁମକୁ ନା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି। ଆଉ ଉର୍ବିମ ମାନେ ପିଲେ ମହତି ଶୁଭଗାମ ତ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ବିପାସମ ଅଗନମ ଖାଲି ତୁମ ପାଖକୁ ନୁହଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ଯୋଉ ବିପାସ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି ହେଲା ପ୍ରାପ୍ତ ହସ୍ମ। ଆଉ ମାତାରା ଆଉ ଦୁଇ ମାତା ପରିକା ବତ୍ସମ ଇବ ତ ଦୁଇ ଜଣ ମାତା ଯେମିତି ବତ୍ସକୁ ନିଜର ବାଛୁରୀକୁ ସମ୍ରିହାଣେ ତ ଲେଢୁମ ଇଚ୍ଛନ୍ତ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଚାଟିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରି
समानम योनिम अनुसंचरन्ति। तो तुम्हें दुई जण मध्य सेमती गोटिए ही स्थान को गति करूछ, माने समुद्र को लक्ष्य करके ही गति करूछ। आ मु तुम पाखक आसीछि हैला। तो विश्वामित्र पिले कहउचंती ठीक अछि। तापर सेत्रु पिले कोन हला हैला। तापर कहउचंती पिले कि एना वयम पयसा पिन्वमाना अनुयोनिम देवकृतं चरन्ति न वर्तवे प्रसव सर्गतक्तः किम युरुविप्रो नद्य जोहबीति। कहउचंती एना पयसा पिन्वमानः वयम देवकृतं योनिम अनुचरन्ति आउ सर्गतक्तः प्रसवः वर्तवेन किम युहु विप्रः नद्यः जोहबीति। ताहले एई भली भाबरे स्तुति करा जानते दुई जण नदींकर। तो से दुई जण नदी पिले विश्वामित्रं प्रति उच्चतु। तो विश्वामित्र को कहिले कौन कहले पिले ना एना पयसा। तो एही जल द्वारा पिन्वमानः आमे संतर्क करूछु खुशी दउछु समस्तन को। तो से भलिया वयम तो आमे माने देवकृतं जोनिम अनुचरन्ति। तो आमर जे देवता इंद्र तो सी हमको जो स्थान पिले देखैछंती तो सही समुद्र को लक्ष्य करी आमे जाउछु। आउ स्वर्ग तक्तः तो आम मानक जीवारे प्रवृत्त हेथिबा जो प्रसव आमर चेष्टा ताहा न वर्तवे निवर्तनाय न भवति। तो आमे जो गति रे बहुचु आमे से आमर से गति केबे रोकी माने रही जीवनी बा से गति रु आमे केबे निवर्तन नबुनी ठीक अछि। आउ किम युहु तो सेति पय कोन इच्छा करिकरी विप्रह तो एही ब्राह्मण नद्यः जोहबीति। तो आम नदी मानकु तुम एमती कोन पय डाकुछ तुमर कोन आवश्यकता अछि हैला। तो नदी दुई जण पिले विश्वामित्र को एक कथा पचारिले। तापर सेत्र कोन हला पिले ना रमध्वम में बचसे सौम्याय ऋतावरी रूप मुहूर्त में वे प्रसिंधु मच्छा बृहति मनीषा बस्युरौहे कुशिकस्य सूनुः। ठीक अछि। तो विश्वामित्र को पिले कुशिक नंदन भी कह जाय ना कौशिक हैला। ताले पिले ऋतावरी मे सौम्याय बचसे एवैहि मुहूर्तम उपरमध्वम कुशिकस्य सूनुः बृहति मनीषा अवस्युः सिंधुम अच्छ प्रऔहे। देख कौच पिले विश्वामित्र नदी प्रति वृत्ते तले विश्वामित्र वर्तमान नदी मानु कहउचंती कौन कहउचंती पिले ना ऋतावरी तो हे नद्य हे नदी माने मे सौम्याय वचसे तो सोम संपादिने वचसे तो मोर एते अमृत वर्षिणी जो बचा माने वचन तारी द्वारा से वचन पाई एवैहि तो शीघ्र गमनेभ्यः तुम मन जो शीघ्र शीघ्र गमन करूछ तो से गमन रु मुहूर्तम उपरमध्वम तो किछि मुहूर्त पाई तुमर से गमन को ना रोकी दियो हैला। आउ कुशिकस्य सुनुः तो कुशिक नामक राजर्षिंकर पुत्र विश्वामित्र मु बृहति मनीषा तो महती स्तुति द्वारा अवस्युः निजर रक्षा को मु इच्छा करिकरी सिंधुम तो सुतुद्री तुम अच्छ आभिमुख्य रे प्रऔहे तो मु तुमको डाकुछि। तो मु तुमको एथिपाई डाकुछि हैला मु मो निजर रक्षा करिया पे चाहूछि आ तुमको कहूछि कि तुमे तुमर शीघ्र गति रु तो किछि समय पई तुमे तुम गति को रोकी दियो हैला। तापर क्षेत्र को पिले कौन से कहउचंती तो नदी माने वर्तमान कहउचंती हैला कि पिले इंद्रो असमान अरदत वज्रबाहु रपाहन वृत्रं परिधिम नदीनां देवो नयत् सविता सुपाणिः तस्य वयं प्रसवे याम उर्भिः। तले वज्रबाहुः इंद्रः अस्मान् अरदत नदीनां परिधिम वृत्रम अपाहन सविता सुपाणिः देवः अनयत वयं तस्य प्रसवे उर्भिः यामः। तो नदी माने तो वर्तमान पिले प्रत्युत्तर दौछंती विश्वामित्र को कि हे विश्वामित्र वज्रबाहु माने पिले बलवान किए से ना इंद्र अस्मान हैला अस्मान अरदत
ତ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ନା ଖୋଳିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ମାନେ ଯୋଉ ଏଠି ଅଛୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଖୋଳା ଯାଇଛି। ଆଉ କିଏ ଖୋଳିଛନ୍ତି? ବଳବାନ ଇନ୍ଦ୍ର ଆମକୁ ଖୋଳିଛନ୍ତି। ଆଉ ନଦୀ ନାମ ପରିଧିମ, ଆଉ ଶବ୍ଦକାରୀ ଜଳ ମାନଙ୍କ ଚାରିପଟେ ରହିଥିବା ବୃତ୍ରମ ଅପାହନ, ତ ମେଘକୁ ମଧ୍ୟ ମାରି, ହେଲା, ଆଉ ମେଘକୁ ମାରି ସାରିଲା ପରେ, ହେଲା, ତ ଆପହ ପତିତା, ମେଘକୁ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ମେଘର ଜଳ ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ପଡିଥିଲା। ହେଲା, ବୃତ୍ର ମାନେ ପିଲେ ମେଘାସୁର, ଠିକ ଅଛି, ବା ବୃତ୍ରାସୁର ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ତ ମେଘାସୁର ପିଲେ। ଆଉ ସବିତା, ତ ସର୍ବସ୍ୟ ଜଗତ ପ୍ରେରକ, ଯେ ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ପ୍ରେରିତ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ସୁପାଣି ଶୋଭନ ହସ୍ତ ଦେବ, ତ ସେ ଯୋଉ ଦେବ ଇନ୍ଦ୍ର ସିଏ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଅନୟତ ଏଠାକୁ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ବୟମ ଆମେ ମାନେ ତସ୍ୟ ପ୍ରସବେ, ତ ତାଦୃଶ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ ହିଁ ଚାଲୁଛୁ। ଉର୍ବିହି ୟାମହ, ତ ଉଦକୈହି ପ୍ରଭୁତାଃ ଗଚ୍ଛାମ, ତ ଜଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାଲୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଗତିକୁ ରୋକିପାରିବୁ ନାହିଁ। ହେଲା, ତାପରେ ସ୍ଥିର କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ପିଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କଣ କହିଛନ୍ତି? ବା ସେମାନେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ, ସେ ଯୋଉ ନଦୀ ମାନେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି कि प्रवाच्यं सस्वधा वीर्यं तत् इन्द्रस्य कर्म यदहिं विवृश्चत् विवज्रेण परिषदो जघान यन्नापोयनमिच्छमानः। তাহলে অহিম বিবৃশ্চত ইয়ত কর্ম ইন্দ্রস্য তত বীর্যম সস্বধা প্রবাচ্যম পরিষদঃ বজ্রেণ বিজঘান ଆଉ ଅୟନମ ଇଚ୍ଛମାନଃ ଆପଃ ଆୟନ। ତାହେଲେ ୟହ ଅୟମ ଇନ୍ଦ୍ର, ତାହେଲେ ଇଏ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ର ସେ ଅହିମ, ଅହିମ ମାନେ ମେଘକୁ ପିଲେ, ବିବୃଶ୍ଚତ, ତ ଉଦକ ପ୍ରେରଣ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ତାକୁ ମାରିଥିଲେ। ଆଉ ୟତ କର୍ମ, ତ ସେଇ ଯୋଉ କର୍ମ, ତାକୁ ଯୋଉ ମାରିବା ରୂପ କର୍ମ, ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ୟ ତତ୍ ବୀର୍ୟମ, ତ ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାହା ସସ୍ୱଧା ପ୍ରବାଚ୍ୟମ, ସବୁବେଳ ପାଇଁ ପ୍ରକରସେଣ ବଚନୀୟମ, ତ ବହୁତ ଗର୍ବର ସହିତ ସେ କଥାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ପରିଷଦ ବଜ୍ରେଣ ବିଜଘାନ, ଆଉ ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ର ଚାରିପଟେ ରହିଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକାରୀ ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଜ୍ର ଦ୍ୱାରା ମାରିଥିଲେ, ହେଲା ବିଜଘାନ। ଆଉ ଅୟନମ, ୟା ପରେ ଏଇ ସ୍ଥାନକୁ ଇଚ୍ଛାମାନ ଆପହ ଆୟନ, ତ ଇଚ୍ଛା କରିକି ଜଳ ମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଥମେ ମେଘକୁ ମାରିଥିଲେ ଜଳ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅସୁର ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଥିଲେ। ତାପରେ ଜଳ ଆସିକିରି ଆମର ଏଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ହେଲା, ତାପରେ ସେଥିରକୁ ପିଲେ କଣ ହେଲା ନା ଏତଦବଚୋ ଜରିତର୍ମାପି ମୃଷ୍ଠା ଆୟତ୍ତେ ଘୋଷାନୁତ୍ତରାୟୁଗାନି ଉକ୍ଥେ ସୁକାରୋ ପ୍ରତିନୋଜୁଷସ୍ୱ ମାनो ନିକଃ ପୁରୁଷତ୍ର ନମସ୍ତେ। ତାହେଲେ ଜରିତଃ ଏତତ ବଚଃ ଅପି ମା ମୃଷ୍ଟଃ ୟତତେ ଉତ୍ତରାଯୁଗାନି ଆଘୋଷାନ୍ କାରୋ ଉକ୍ଥେଷୁ ନଃ ପ୍ରତିଜୁଷସ୍ୱ ନଃ ପୁରୁଷତ୍ର ମାନି କହତେ ନମଃ। ତ ନଦୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ, ହେଲେ ନଦୀ ମାନେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୂର୍ବକ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ତୋତ୍ର କରି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ହେ ଜରିତଃ, ଜରିତଃର ପିଲେ ଅର୍ଥ ହେଲା ଏଠି ପିଲେ କଣ କହିଲ, ସ୍ତୋତ୍ରକର୍ତ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ପିଲେ ହେ ସ୍ତୋତଃ, ସ୍ତୋତଃ ରୂପ ବୁଝୁଛୁ ତ ପିଲେ, ଯେମିତି ଦାତୃ ଶବ୍ଦର ସମ୍ବୋଧନ ଏକ ବଚନ ପିଲେ ହେ ଦାତଃ, ତ ସେମିତି ସ୍ତୋତୃ, ତ ତାର ପିଲେ ସମ୍ବୋଧନ ଏକ ବଚନ ହେ ସ୍ତୋତଃ। ତାହେଲେ ହେ ସ୍ତୋତଃ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଏତତ ବଚଃ ଅପି, ତ ଏହି ବଚନକୁ ମଧ୍ୟ ମା ମୃଷ୍ଟଃ, ମା ବିସ୍ମାର୍ଷି, କେବେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ୟତତେ ଉତ୍ତରା ଯୁଗାନି, ଯେହେତୁ ତୁମର ଉତ୍ତରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ପିଲେ ଆ ଘୋଷାନ, ହେଲା, ଆ ଘୋଷାନ ମାନେ ଏଇ କଥାକୁ ଏଠି ମୁଁ ଅର୍ଥ ଲେଖିନି ପିଲେ, ଆ ଘୋଷାନର ଅର୍ଥ ଏମିତି ହବ ସେମାନେ ଏଇ ସ୍ତୁତିକୁ ଜାଣିବେ। ହେଲା, ଆଉ ହେ କାରୋ, ତ ହେ କ୍ରାନ୍ତ ଦ୍ରଷ୍ଟ, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବା, ଉକ୍ଥେଷୁ, ତ ସ୍ତୁତିଷୁ, ଏଇ ଯୋଉ ତୁମେ ଯୋଉ ସ୍ତୁତି ସବୁ କରିଛ ସେ ସ୍ତୁତିରେ, ନଃ ଆମ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୁଷସ୍ୱ, ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ସେବସ୍ୱ, ଆମ ମାନଙ୍କର ସେବା କର, ଆମକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର। ଆଉ ନଃ ପୁରୁଷତ୍ର, ଆଉ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାନି କହ, ତ ଯୋଉ ଉକ୍ତି ପ୍ରତିଉକ୍ତି ରୂପକ ଯୋଉ ସମ୍ବାଦ ବାକ୍ୟ ରହିଛି ତାହା କେବଳ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଭା ଦିଏ। ତ ସେଭଳିଆ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପରିକା
ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରଗଳଭ କର ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କର ନାହିଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତୁମେ ଯାଅ, ତେ ନମଃ ତୁଭ୍ୟଂ ନମଃ, ତୁମକୁ ନମସ୍କାର, ତୁମେ ଯାଅ, ଆମେ ଆମର ଗତିକୁ ରୋକିପାରିବୁ ନାହିଁ, କି ତୁମେ ଆମକୁ ଆଉ ଏତେ ଉକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କର ନାହିଁ। ହେଲା, ତ ନଦୀ ମାନେ ପିଲେ ଏ କଥା କହିଲେ। ତାପରେ ସେଥିରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପିଲେ କହୁଛନ୍ତି, କଣ କହିଲେ ପିଲେ ନା ଓଷୁ ସ୍ୱସାରଃ कारवे शृणोत ययौ बदूरादन सारथेन निशो न मध्वं भवता सुपारा अधो अक्षः सिन्धव श्रुत्याभिः। कौन पिले ओषु स्वसारः कारवे शृणोत बह दूरात अनसारथेन ययौ सिन्धवः सुनीनमध्वम् श्रुत्याभिः अधो अक्षः सुपारा भवत। तेरे विश्वामित्र नदी मानु कहउचंदी, कहउचंदी ओषु स्वसारः, त हे भौणी नदी माने कारवे, तो स्तोत्र करुथिबा मोर वचन को टिके शृणोत, टिके शुणत हैला। अनसा रथेन, अनसा माने सकटेन, तो जो सकट सकट माने बुझछ तो शगड़ किंबा रथेन च सह, मु जो शगड़ और रथरे एठाकू आसीची बहु दूरात, माने एठू ना बहुत, बी प्रकृष्ट माने बहुत दूर पिली, से स्थान रु बह एयौ, तो तुम मानक पाखकू आसिकी पहुंचीची। आ सुनी नमध्वम, सेतिपई तुमे ना निजकू टिके प्रवाह भवत, प्रवाह कहले झुकेई दियो, तुमे दुई जन तुमे निजकू टिके कौन कर दियो, तुमे पछे निजर जलधारा को बंद करनी, बरम टिके नई जाओ, ठीक अछि। आउ श्रुत्याभिः अधो अक्षः, तो श्रवणशील जल द्वारा रथर अंगभूत जो अक्ष तार तले तुमे माने रथ पिला अछि, रथर जो अक्ष कहले जो हमर चक अछि, चकर मझे लागि थाए पिले अक्ष, ठीक अछि। कहउछ तुमे गोटे काम कर, तुमे जो तुमरा जलधारा को माने बहुची, तो से जलधारा को रथर जो अक्ष अछि, तो से अक्षटू तले ताकू रख, ठीक अछि। एति पर्यंत तुमे टिके निजको नुआई दियो, जहा फल सुपारा भवत, तो शोभन रोधश्च भवत, रोध रोध माने पिले जो बेग, जहा फल तुमर बेग अति सुंदर हे जिवो, आ तुमर बेग को हमें पार करिकी जाई परिबो हैला। सेतिपय तुमे तुम निजको टिके नुआई दियो। तापर सेतरु पिले कोन होची ना पिले आते कारो शृण बामा बचांसी ययाथ दूरादन सारथेन नितेनं सै पिप्यने वयोसा मर्यायेव कन्या सस्वचैते। तले कारो ते बचांसी आ शृणवाम दूरात अनसारथेन ययाथ ते नीनं सै योसा पिप्यानेव कन्या मर्यायेन सस्वचैहि। नदी माने भी कहले पिले कि हे कारो, तो हे स्तोत्र करुथुवा विश्वामित्र, ते बचांसी आ शृणवाम, हो ठीक अछि आमे तुमर कथा सुनिलु, काहेकि ना जेहेतु तुमे अनसारथेन दूरात याथ, जेहेतु तुमे शगड़ बा रथरे बहु दूररू आसीच, सेतिपय आमे तुम कथा मानि नेलु। आउ ते नीनं सैहि, आमे मध्य तुम पई निचेहि नमामः, तो माने कोन आमे तुम पई टिके तळकू नई पडुछु। केमिति गना पिप्यानेव योसा, तो पुत्र को स्तनपान करुथिबा माता परिका, जेमति माता पुओ को स्तनपान करबा समय रे पुआड़ को नई जाई थाए, से भलिया कन्या मरिया एव, जेमिति युवती निज मनुष्य पिता माता बा पिता भाई मानक आगे नई जाई थाए, से भलिया आउ सस्वचैहि, तो परिस्वजनाय नम्री भवति तदवत, तो जेमिति कन्या निजर पिहना निजर पिता भ्राता एमानकू परिस्वजन माने आलिंगन करिया पे जेमति नम्र ही थाए, तो आमे भी तुम पई सेमति का नम्र हे जाउछु, तुमे आराम से जाई परिबो हैला। तापर से तुरु पिले विश्वामित्र कहउचंदी कि यदंगत्वां भरता संतरेयुहु गव्यन ग्राम इसित इंद्रजूतः अरसात अह प्रसव सर्गतक्त आवो वृणे सुमतिम यज्ञानाम। तले अंग यत भरतः त्वाम संतरेयुहु गव्यन इसितः इंद्रजूतः ग्रामः बह प्रसवः सर्गतक्तः अरसात यज्ञानाम सुमतिम आवृणे। तले हे अंग, हे नदी माने
यत माने तो जेहेतु तुमे माने उत्तितिरिषु जो माने पार करने इच्छुक मो पाई पार करिवार अनुज्ञा देइछ सेथिपाई भरत तो भरत कूल जात होइतिबा हैला तो मोरी लोक माने समस्ते त्वाम संतरे यु तुम मानकु भल भाबरे पार करि परिबे जेमति मु आज पार करूची तो मोर वंशज माने भी तुमको पार करिवे आउ गव्यन इशितः तो जो माने गाहा माने उदकानी तरी तुम इच्छन तो जल को पार करने पे इच्छा करी त्वया अभ्यनुज्ञात तुम्हें जहाँ को अनुमति देव से माने अथवा इंद्रजूत तो तुम मानकर प्रवर्तक इंद्र द्वारा जो माने प्रेरित होकर आसी से माने ग्राम ग्राम मान समूह बा जो भरत वंशी मानकर समूह बह प्रसव तो तुमर प्रवाह से मानकर सर्ग तक्त गमन पाई प्रवृत्त हब आउ अर्थात ताकू मध्य से माने पार करी जाई परिवे आउ यज्ञ आनाम जो माने यज्ञ पाई योग्य से मानकर सुमतिम आवृणे तो शोभन स्तुति मध्य तुम तुम उद्देश्य रे से माने जो स्तुति पाठ करिवे ताहा मध्य सबआडे विराजमान हब हैला त से कहले खाली मु एका पार करिविनी तो परवर्ती काल रे मोर वंशधर से माने भी तुमको पार करि परिवे हैला से मानको मध्य तुमे रास्ता दब ठीक अछि तापर पिले अतारिसूरु भरता गव्यवः समभक्त विप्रः सुमतिं नदीनां प्रपिन्वध्व मिशयन्ति हि सुराधा आवक्षणा पूर्णध्वं यातसीभं तले गव्यवः भरतः अतारिषुः विप्रः नदीनां सुमतिं समभक्त आउ सुराधाः ईशयन्ति हि वक्षणाः प्रपिन्वध्वं आपूर्णध्वं सीभम यात देखो क्वेश्चन प्ले गव्यवः भरतः तले पारम यातुम इच्छन्तः भरत कुल जहा सर्वे तले तुमको पार करिवा पई इच्छा करूथिबा भरत कुलर समस्ते अतारिषु तो तुम नदी को पार करिवे आ विप्रह मेधावी विश्वामित्र नदी नाम सुमतिम समभक्त नदी मानकर शोभन स्तुति को चारियाडे समभजत चारियाडे कण माने कण विस्तृत करदेले ठीक अछि समस्त तुमर स्तुति करि परिबे आउ ईशयन्ति तुमे मध्य यथा पूर्व कुल्यादि द्वारा अन्नम कुर्बाणः तुमे जेमिति पूर्वरु कुल्या कुल्या कहले शाखा नदी सब माने कृत्रिम नदी हैला तो कृत्रिम नदी द्वारा चारियाडे शस्य श्यामला करूथुला चारियाडे अन्न खाद्य प्रदान करूथुला से भलिया सुराधा शोभन धनोपेता तुम्हें से भलिया सुंदर धन द्वारा युक्त हुआ बक्षणाः कृत्रिम जो सरित कुलिया गुड़ाक अच्छा है कृत्रिम नदी तो से माने प्रपिन्वध्वं प्रकर्षेण तरपयत तो तांकु मध्य तुम्हें खुशी कर आउ आपूर्णध्वं सीभम यात आउ सेमानकु सबुआडु माने पूरयत माने फुल कर तांकु पूर्ण कर आउ ए भली भाबरे तुमे दुई जण शीघ्रम गच्छत शीघ्र शीघ्र गमन भी कर हला तापर सेत्रु पुणी मध्य विश्वामित्र पिला अंतिम श्लोक रे त नदी मनु कहउचंदी कि उदुब उरुमि हि सम्या हन्त्वापयोक्त्राणि मुञ्चत मादुष्कृतौ व्येन साग्न्यौ सुनमारतम तले बह उरुमि सम्यः उतु हन्तु आपः योक्त्राणि मुञ्चत अदुष्कृतौ व्येने हला व्येनसा अग्न्यौ सुन मा अरता देख कहछि पिले हे नद्य हे नदी माने बह उर्मी तुम मानकर तरंग तो हे नदी माने तुम मानकर जो तरंग अछि ताहा सम्यः सम्यः कहले पिले एक्चुअली देखो जो घोड़ा माने थांती तांको बेकेरे पिले गोटे ठीक अछि माने गोटे काठ टाइप रे गोटे बंधा ही थाए पिले हला तो से मानकर जेतु बहुत गति स्पीड थाए गोटे काठ दंड बंधा ही थाए आ तार दी पट साइड रे पिले एमती थाए जोथि कि दौड़ी बंधा हेकरी घोड़ार बेकरे ओढ़े दिया जाई थाए तो से जो दौड़ी को पिले रजबह बोली कहउचंदी कहउचे जुग्म कंठ पार्श्वादि संलग्न तो कंठ पार्श्व रे दुई पट साइड रे बंधा हेतिबा दौड़ी पिले तो सेही दौड़ी ठारू बा सेही दौड़ी गुड़िक
ଉତୁହନ୍ତୁ ଊର୍ଧ୍ୱଂ ଗଚ୍ଛତୁ ସେମାନେ ଉପରେ ରୁହନ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ ହେ ନଦୀ ମାନେ ତୁମେ ଏତେ ତଳକୁ ଟିକେ ଖସି ଯାଅ ଯାହା ଫଳରେ କି ଘୋଡା ମାନଙ୍କ ବେକରେ ଲାଗିଥିବା ରଜ୍ଜୁ ଗୁଡାକ ଯେମିତି ତୁମଠୁ ଉପରେ ରହିବେ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଆପହ ତ ହେ ଆପହ ହେ ଜଳ ମାନେ ତୁମେ ମାନେ ବି ଇୟକତ୍ରାଣୀ ମୁଞ୍ଚତ ତ ସେହି ରଜ୍ଜୁକୁ ଛାଡି ଦିଅ ମାନେ ସେ ରଜ୍ଜୁକୁ ତୁମେ ଟଚ୍ କରନି ତା ତଳେ ତୁମେ ଗତି କର ଆଉ ବ୍ୟେନସା ତ ବିଗତ ପାପେ ଯେହେତୁ ତୁମର ପାପ ଦୂର ହେଇଯାଇଛି ଅଦୁଷ୍କୃତ ଏଣୁ ତୁମେ ମାନେ କଲ୍ୟାଣ କର୍ମକାରିଣୀ ଅଟ ତ ସେଭଳିଆ ଅଘନ୍ୟଉ ନ କେ ନାପି ତିରସ୍କରଣୀୟ ତୁମକୁ କେହି ତିରସ୍କାର କରିବେନି ସେଭଳିଆ ବିପାଟ ଓ ସୁତୁଦ୍ରୀ ସୁନାମ ମା ଆରତାମ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କର ବା ସମୃଦ୍ଧି ଆଡକୁ ତୁମେ ଗତି କର କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମେ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛ ତୁମେ ମାନେ ସେ ଘୋଡାର ବେକରେ ଲାଗିଥିବା ଯୋଉ ରଜ୍ଜୁ ତ ସେ ରଜ୍ଜୁଠୁ ଟିକେ ନାକୁ ତଳେ ତୁମେ ଗତି କର ଠିକ ଅଛି ତୁମେ ରଜ୍ଜୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କର ନାହିଁ ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲା ଆମର ଚାରୋଟି ମାନେ ସମ୍ବାଦ ସୂକ୍ତ ପଢିଲେ ଏଇ ଚାରୋଟି ସମ୍ବାଦ ସୂକ୍ତକୁ ଭଲସେ ମନେ ରଖିବା ହେଲା ଆଉ କାଲିକି ପିଲା ମାନେ ସେ ଯୋଉ ବେଦାଙ୍ଗ ରହିଲା ବେଦାଙ୍ଗଟି କରିଦେଲେ ଆମର ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ ପିଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ ସରିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ମାନେ ଯୋଉ ସବୁ ପିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପୁରା ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ ରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିବ ତ ଆମକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପିଲା ସୁବିଧା ହବ ତ ସେଗୁଡାକ ଆମେ ୟା ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା କେମିତି ଆସିବ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ନା ୟା ଉପରେ ପ୍ରାୟତଃ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି କେତେ ନମ୍ବର ସୂକ୍ତ ହେଲା କୋଉ ମଣ୍ଡଳର କେତୋଟି ମନ୍ତ୍ର ଋଷି କିଏ ଦେବତା କିଏ ଏତିକିରୁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଛି ଏଇଥିରୁ ହିଁ ଆସେ ଆଉ କେତେବେଳେ କେମିତି ପିଲେ ସିଏ ମାନେ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡାକ ପଚାରି ଦେଇକିରି ପଚାରି ଦେଇଥିବ କି ଏଇଟା କୋଉ ସୂକ୍ତରୁ ଆସିଛି ବୋଲି ବୁଝିବୁଝି ଆଉ ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ କେମିତି ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ କି କୌଣସି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଦେଇଥିବ ତାର ଅର୍ଥ ପଚାରିବ ହେଲା ଏଗୁଡାକ କ୍ୱଚିତ ଆସେ କିନ୍ତୁ ବାକି ଯୋଉ କହିଲି ପିଲେ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭରୁ ଲେଖା ହେଇଛି କେତେ ନମ୍ବର ସୂକ୍ତ କୋଉ ମଣ୍ଡଳର କେତୋଟି ମନ୍ତ୍ର ଋଷି କିଏ ଆଉ ଦେବତା କିଏ ଏଗୁଡାକ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି କାହିଁକି ନା ଏବେ ପିଲେ ୟୁଜିସି ନେଟ୍ କରୁଛି କଣ 4ଟା 5ଟା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିବ ଏମିତିରେ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଇଥିବ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଇଥିବ ଲେଖି ଦେଇଥିବ ପିଲେ ସବୁ ସମ୍ବାଦ ସୂକ୍ତ ଗୁଡାକ ବୁଝି ହଉଛି ଆଉ ଏପଟେ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ଲେଖିଥିବ ତ ତୁମକୁ କହିଥିବ ଆକୁ ଯୋଡ ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡାକ ଟିକେ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା ତ ଆମେ ପିଲେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ପୁରା ସବୁ ଯାକ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିନେବା ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ ର ପିଲେ ଖାଲି ଆମେ ଯୋଉ ବେଦାଙ୍ଗାନୀଟା ପଢିଦେଲା ପରେ ତ ଯାହାବି ସବୁ ଯାକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଗୁଡାକରେ ସବୁ ଯାକ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିନେବା ହେଲେ ଆମର ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ ପିଲେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଭାଇନା ହଉ ପିଲେ ଠିକ ଅଛି ଆଉ କାଲିକି ପିଲା ମାନେ ଦେଖିବା ବେଦାଙ୍ଗାନୀ ପିଲେ ହେଲା ହଉ